Amigos, when you're talking to your Latino friends or people in your community, you'll often hear them make weird references you don't understand at all. Estábamos en la fiesta y cuando el tío Alberto empezó a poner Vicente Fernández, ahí supe que era momento de irse. ¿Me entiendes, no? Claro, te entiendo. Or something like this. No entendí nada de lo que me dijo. Así que bueno, le pregunté a María si su amigo era chino o árabe. Pues adivina qué. Era chileno. ¡Qué risa me da! ¡Claro! I'm Juan from Spring Spanish, and if you didn't understand these references, you'll always remain an outsider when talking to Latinos. But don't worry, in this video I'm going to explain the previous two references and many other Latinos make all the time in conversations, so you can finally join them. Acompáñame. So let's say you get together with a friend so you can practice some Spanish. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la vaina? Okay, first one. Even though the literal meaning for this expression is how is the sheath or the envelope, vaina is a word mostly used in Panama, Colombia, and Venezuela, and depending on the context, it can mean many things. Trust me. In this case, asking ¿Cómo está la vaina? Is an equivalent to how is everything going? Bien. ¿Qué me cuentas? Aquí, aburrido en el trabajo. Esto está más solo que la una. Más solo que la una literally means lonelier than the 1 o'clock. And it refers to the hour 1 o'clock, which, well, it's very lonely. Ah, ok. Qué mal escuchar eso. Sí, bueno, pero pa'lante. ¿Qué onda contigo? Okay, so the expression pa'lante means something like moving forward. It's short for para adelante. And it's a way Latinos say good times will come soon, even if you're having a bad day or moment, and all you have to do is darle pa'lante. Now, the expression ¿Qué onda contigo? Literally means what wave with you. It roughly means what's up with you. Saying ¿Qué onda? Is pretty common among natives to ask about something. Continuemos. Yo estoy bien. Estoy aprendiendo español con un curso y me gustaría que me ayudaras a practicar. Claro, Panita. Practicar español conmigo te va a ayudar a entender latinos en todo el mundo. Eso sí, no te prometo nada con los chilenos. Okay, two expressions in this last line. Cuando entres en confianza con un latino, you'll hear expressions like cuate, panita, batería, or carnal quite often, because this is how we refer to close friends. The second thing you'll notice is the thing about Chileans. Now, for some reason, the rest of Latin America makes fun of the Chilean accent. This is because my good southern friends use a lot of slang and they have like a very fast and peculiar way to pronounce some things. Estoy seguro que los demás exageran. Seguro no es tan difícil entenderlos. Bueno, practiquemos un poco. Te conté que le estoy echando los perros una Jeva, ¿no? Okay, calm down. Your friend is not involved in animal cruelty. Echar los perros, or lanzar los perros, is a common expression used by some Latinos to say, well, you're hitting on someone. Likewise, Jeva means lady, and sometimes it means girlfriend as well. Bottom line, your friend is flirting with an special lady. No sabía. ¿Y qué tal te va con eso? Bueno, al principio, atrás como el cangrejo, pero después mejoró. ¿Quieres que te cuente cómo me fue en la primera cita? Ajá, yes. Again with the animal references. Pa' atrás como el cangrejo means that something is going so bad that it's not moving forward but backwards. Do you know who walks backwards? The crab. No, en serio te fue tan mal.
A ver, cuéntame. Empezamos a hablar por celular, nos mandamos muchos mensajes. Pasaron como 3 semanas hasta que por fin la invité a salir. 3 semanas, eso es demasiado. ¿Le tenías miedo, acaso? Tenerle miedo. No vale, ni que fuera la chancla de mi mamá. Ah, yes. La temida chancla materna. It is well known how popular of a learning method it is in Latin America, and Latin moms throw their flip-flops with incredible Robin Hood-like accuracy. So if your Latino friend is afraid of something ever, that is his mom's chancla. Lo que pasa es que esa semana me pasaron miles de cosas. Se me rompió el auto, perdí las llaves, me robaron el celular. No. Estaba más salado que trapo de barco. In most Latin countries, estar salado is a synonym of having bad luck. So the unluckier you are, the saltier you get. Imagine how salty a ship's mop can be. Yeah, that's a lot of bad luck, alright. Ah, ahora entiendo. Bueno, espero que esto tenga un final feliz, amigo. ¿Qué pasó cuando le invitaste a salir? Bueno, la invité al cine a ver mi película favorita, así que llegué a su casa 2 horas antes de la función, pero me dijo que pasara a conocer a su familia y bueno, llegamos media hora tarde al cine. Llegaron tarde, pero ¿por qué? Si llegaste tan temprano a su casa. Bueno, entré a su casa a conocer a su familia y resulta que era mexicana. And as a final expression you might not get, we Latinos usually have very big families. So that poor fella went into that home thinking he was gonna, take a minute to say hi to mom and dad, but he probably had to give a kiss to the abuelitas, las tías por parte de papá, las tías por parte de mamá, say hi to los primos y las primas, introduce himself to the cuñados y los tíos de los papás, probably tell his full name to the padrinos who raised her when her dad was working abroad, and la vecina que también es como de la familia, y la mamá que dice que es de la hermana, más los hijos de la vecina que son como los primos de la... Well, anyway, big, huge families are a thing in Latin America. Ah, no, sonaste. Y bueno, ¿qué tal les terminó de ir? Bueno, por suerte, luego de saludarlos a todos e ir a ver la película, quedamos para otra cita. Hoy, a las 8 en punto. Bueno, me alegra escuchar que todo salió bien al final. Estoy seguro que no vuelven a llegar tarde a una película. Espera, son las 8:10. Okay, this might sound a little difficult for you to understand at first, but don't worry, I've got you covered. If you check on the link in the description, you'll see that we have a great Spanish chunking kit for you to download and learn more about how we use these expressions as natives. Another thing that might really help you blend in with the natives is knowing about Latin memes. Yes, memes. So click on the video you see on the screen to learn about the most popular ones. Do it now.